Hi guys, so mag-try tag mga dulaan guys ha. Ali siya guys, mga classic sila guys. So, let's go! First one. Di siya ay ito. Ito siya ito. Unan. Next. Ito na naman. Ito. Kumot. Ay, kumot. Kita ang Tagalogin. Saya mo lang pa. Kada sa kumot kasi guys. Next, ito na naman. Hairband. Next, ito. Ito na naman. Ito pala. Relo. Yan, mga mine yan, guys. Cellphone yan na relo, guys. Cellphone na isa na relo. Next, ito. Ito guys. Ice cream. Next, ito na naman. Damit guys. Bango. Next. Ito pala. Teddy bear. Yan guys, teddy bear yan guys ha. Teddy bear. Next, ito last na to. Ito pala, ito. Yan, next. Cellphone. Yan guys, cellphone yan guys. Makikita mo binablog ko guys. Yan. So, yun lang guys. Wala na kung di ba ma-vlog guys. Ito lang talaga. Pero guys, please like and comment and share and subscribe guys ha. Please lang guys ha. Bye bye. See you tomorrow. Bukas na naman.